Hello guys, may buntag. Merry Christmas. Road trip naman sa Chakaw TV guys. Tara. Drive Chakaw TV. Chakaw TV vlog yung Vlogs TV. Onyok. Onyok. Chakaw. Road trip bro guys. Merry Christmas na tanano. Sa mga viewers o followers niya. Subscribe mo Chakaw TV. Inre Vlogs TV. Guys, oh hello, Merry Christmas. Tracer TV. Tracer Vlogs TV. Shout out. Pinaskuhan niya, Tracer TV. Manding. Merry Christmas. Oy, Merry Christmas. Manding lungin na. Manding lungin na. Okay. Ato na mesa ko aron guys. Asam lang to. Yo mesa. Lunas guys. Shout out na tanong. Mga viewers na to dano. Followers Chakaw TV. Inre Vlogs TV. Ugma patabo te, dili karon. Bingaw lagi. Te, tali to te. Ako lagi dua to. Why dua? Oh, Okay, ang pinit eh. hapon. Kahapon ito lakas na. Oh, latong lauga na ko na. Yes. Hapon na nag-aanap dyan. Uy, dua. Ito ko na. Kontrol eh. Chakaw TV oh. Ugma pagi Pasko do di mo. Shout out eh guys. Trickster ba? O pa din ang pre. Yeah guys, madumi ulit guys. Chakaw TV, shout out no. Merry Christmas na itong tanan. Shout out din mga followers. Ulit namin sa barangay Kamari. Oh. Tracer J, pinaskuhan. Travel vlog na yung mga dire. Travel. Daw saan? Merry Christmas ya. Travel vlog na mga guys. Chakaw TV. Layo ka na mong biyahe. Tulog kami ano eh. Tangas na pod. Isang daan no. Inuho rin Chakaw TV ma. Chakaw TV oh. Chakaw TV sa driver ron. Shout out din ang mga followers. Followers Hinre Vlog. Chakaw TV kaso. Pero Pasko mo na nagkaroon ng hikay. Chakaw. Travel mo. Dong, agi mi dong. Merry Christmas. Travel vlog si Chakaw TV guys. Hinre Vlogs TV. Shout out tayo. Layo ka na mong biyahe ron. Ilan mo na? 3 minutes. 1 minute kape na itong 5 minutes kape na itong dagan. O magyapon abot. Oh. Ay sugat. Koy! Merry Christmas! Oy, dongloy! Alas 5 noy. Undang na tao doy! Undang na, alas 5 na. Ay palabi oy! Ay sit out guys, sit out. Nung mga followers, viewers, Chakaw TV. Hinre Vlogs TV. Inre Vlogs TV. Tracer J. Wala may mo. Tracer Check, Miskano Vlogs TV. Wala na ta 3 1 Oh. Day, Merry Christmas! Tracer J. Wala po na. Vlog na nice. Travel vlog lang na mo guys. Ano ng panahon. Mga kaindag ko. Guwapo! Merry Christmas! Guys, guwapo na guwapo. Vlogger ko na tado. Vlogger. Te! Merry Christmas ate! Vlogger ko na eh. Vlogger rin ako pa. Vlogger ko guys. So, ulit guys. Kamari. Dito ka ba po? Dito mo
Travel vlog ni mo sa Kao TV guys. Dara. Nanagirmi na ron. Apit namin maabot guys. Dara. Apit namin abot guys. Dara. Oops. Okay.